होम मिनिस्टर अमित शाह मस्ट रिजाइन, ये बात कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील महमूद प्राचा जी कैसे देख रहे हैं इस मसले को? इस्तीफा देने के तुरंत बाद तिहाड़ जेल भी जाना पड़ेगा और वहां फिर अपनी सारी उम्र रहना पड़ेगा। ये उसका करोलरी है, नेसेसरी जो रिजल्ट होगा उसका ये होगा। और उसके पीछे पीछे फिर मोदी जी भी आ रहे हैं हाथ बांधे पीछे। एक खुलुमबाय के तावदे बुसनो तिनि आं हायनाय नरंनि दीपक अनि टाइमनि यूट्यूब चैनल तावदे बुसम तिनि हायनाय फाइजाफिको नरं थानि नरंनि बागै नाकुगै तंमानि देश दुनियानि कोरक तावदे बुसम आं बेलाकै इ खेपि नरक बाय फाइ नुकजागै माया कारण आनि बु सामुं बिजि अपनि बागै नरं थानि हायनाय नाकार मा सानपिरो तामखाय नाकार सानमानि बु नांगो तामखाय आं जरा मते फाइ नरं आपडेट दिफाय माया तामखाय डेली दुइटा तिनटा भिडिअ सामजनाय कक कबामा साजनाय दङो एपन अ जरावो से आं दिनि एबसेन्ट नुङै दङो फाइ माया कबामा कक साजनाय अपने बागै नरक न आं बेलाय खायनो खाबाय खोबाय खाय नाकार सानो नरक नाकार दि आबुक दिल्ली नि जे कक टमा तावते बुकसं बेलाय खाय कटर इस्यु उङै दंखा अ कटर इस्यु नु नरक न साकलायनानै जे ताबु जीएनजी हिमान नरक सायमान ना जीएनजी हिमानि सिगाङो तो धर्मेन्द्र प्रधान न इस्तीफा सानलायमानि गोबांमा बरक उनु सम मोदी सरकार संग सिगला उंगला खनि सामानि धर्मेन्द्र प्रधान न इस्तीफा रा नाखा रिजाइन रिखा ताबु खाय अमित शाह न रिजाइन अपने परे गोबांमा तंगो सिरियल ताबुक सीजन 2 खाई अमित शाह जंत्र मंत्र ताबुक कुनु अभिजित दीपके कग्रुप जनता पार्टी नि बुमुंगिया नाके सुनम बांसो ताबुक नि जीएनजी खाई नरक नायनायदि आरो कुनु लीडर्स नेता कुरुई जे थांनाय बनु लीडर्स नेता आमसकाई छात्र संगठन स्टूडेंट रक बांखा दिल्ली जंत्र मंत्र अमित शाह न रिजाइन सानoi गोबांमा बरक साउ इंडिया वो बांग्लादेश हाइंगलाक नेपाल हाइंगलाक श्रीलंका हाइंगलाक केंतो नाइनाय दिताबक जे बयार सिपसाय टंखा नबार सिपसाय टंखा बांग्लादेश नि नबार नेपाल नि नबार सिनि भारत हाकद्र सिपसाय टंखा ताबुक जे टंथक जागै टंनाय सिनि टिप्रसानि बिसिंगो बीजेपी नो ईश्वर महागुरु नि मान टंनाय द प्रमाण नायनाय नुगनाय आबनि बागैनो साउ एबनो नो पॉलिटिक्स पार्टी नो आसुकाय पुइटुटा सादेनि साजाका तिनि टंगो खना करৈ अमित शाह नि बय पाइखा खनासनि नि बिसिंग रिजाइन मारिवानो बुजिकादे आबुन पराखायनो अमित शाह नि पराखायनो आइबुनाय साबो चित्रा माया फाइनेंस मिनिस्टर बुरिसुक ट्रामायना नरक सिनिवानना आबुनि परे डीजल पेट्रोल नि मिनिस्टर नितिन गडकरी अबाहाय सिरियल रङै फाइटं सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 अबाहाय के थांनाय रिजाइन रियाखाय बेजाल दङ रिजाइन तो मान मारिनाय ताबो अमित शाह रिजाइन मारिनाय अमित शाह रिजाइन रियाखाय आबो आन्दोलन तो तरमा सागा तोरनाय छात्र रक दुख माननाय पुलिस रक दुख माननाय तेबो क कंखनाय मासामांनि स्टुडेन्ट बांग्लादेश नि हाय नेपाल नि हाय थिगाखायबा तेबो हर नांनाय पार्लियामेन्ट सकजांनाय आबो ताबो बय पाइनानै थाङै दङ बीजेपी नि आबो अंकाय कुबै बास्तब कक बम बरक उंया हेनि सालाय दङ अबो उंया हेन माने कक शब्द तास्ता तो बुदि ताबो अमित शाह रिजाइन दिखाखायनो जेलसि मा हाबनाय थुयासा हारा जीवननि बागैसि जेल मा तंनाय अबो हाय कक्टमा आबो आंसाया सुप्रीम कोर्ट नि आरोनि जस्टिस र बा एडवोकेट र गोबां संगठन दङ ताबो एडवोकेट दंनि कोर्ट नि जतनिनो संगठन दङ अबो हाय संगठन रक्ताबो रुक जतन बुझाइ दङ। होम मिनिस्टर अमित शाह मस्ट रिजाइन, ये बात कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील महमूद प्राचा जी कैसे देख रहे हैं इस मसले को? इस्तीफा देने के तुरंत बाद तिहाड़ जेल भी जाना पड़ेगा और वहां फिर अपनी सारी उम्र रहना पड़ेगा। ये उसका करोलरी है, नेसेसरी जो रिजल्ट होगा उसका ये होगा। और उसके पीछे पीछे फिर मोदी जी भी आ रहे हैं हाथ बांधे पीछे। आपको लगता है इस्तीफा हो जाएगा? इस्तीफा होते ही अरेस्ट भी हो जाएंगे और अरेस्ट होने के बाद वो मोदी जी और अमित शाह, जो मोदी जी और अपने सारे बीजेपी और आरएसएस के सभी बड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ सारे सबूत जुटा के हम जैसे लोगों को दे भी देंगे। ये तय है बात। क्योंकि आप वकील हैं तो मुझे सच में जानना है कि क्या ये संभव है जिसकी मांग की जा रही है? नहीं, ये तो होना ही है। सिर्फ कब होना है ये इशू है, इसके बारे में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सारी उम्र अमित शाह जी और मोदी जी को जेल में रहना है और इसीलिए हम इनके 100 साल की उम्र की दुआ मांगते हैं। और फिर इन्होंने रोज कम से कम 3 से 4 घंटे चक्की पीसनी है, जो कि लाइव स्ट्रीम होगी, ताकि आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री या संतरी ये याद रखे जब मोदी जी डेली 4 घंटे चक्की पीस रहे हैं और देखेगी पूरी दुनिया, तो हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये बात तय है। अगर जेल गए तो उसकी मुख्य वजह क्या होगी? नहीं, मुख्य वजह मैं गिनाऊंगा तो फिर आपको 1 साल लगेगा कम से कम। ऐसी कोई वजह नहीं है। ऐसी दुनिया में कोई एप्स्टीन मानसिकता का काम नहीं छोड़ा है जो मोदी जी और अमित शाह जी ने नहीं किया हो। देश को लूटा है, देश की बच्चियों को लूटा है, देश को बेच दिया चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू ने हमारे देश के हर एक नागरिक का हक चुरा के अपना पेट नहीं, अपने बैंक और अपने गोदाम भरे हैं नोटों से।
डॉलर्स से। इसके अलावा अगर उनके हम गिनवाते रहेंगे 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, नौकरियां छीन ली, जो भारत की आर्मी को कमजोर कर दिया, तो हम गिनवाते ही रहेंगे, खत्म नहीं होगी। कह रहे हैं ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस्तीफे के बाद सीधा तिहाड़ जेल है। ছাত্র সংগঠন হইতে নিনি পলিটিক্স আর তেই কোনো পলিটিক্স নিছি করিকা দেশ ন তুই সিতাবুক নি প্রবা বারোটা কতন মোদী সরকার সং অমিত শাহ সং ফালসুগুই সাকা হিন্দু ত্রুকসা শ্রামই বাংলাদেশ ইস্যু তুই এনআরসি এসআইআর বুমুং রিউই ঠকি সুক্কা উল্টা বাংলাদেশ ni Hindu burung burung tubuka masamang noi terusarong ni bumung tanka legal oro ni India ni borong ni bumung tani tong abo hai kobama borok ni samung chaya angoi tini kok okhori tong abo belai ke sung sinani dorkar sungno ti prasarong no sini mantai soktai mannai hinoi hokika ti prasarong ni ti prasa ekot rokni sramka tei bolong ni tonginai ni NLT ATTF borong no 200 koti rinai ni thoki tubuka kintu mung saria te bosi Bangladesh ni phaimasaga phai tongo tuman saga tubi tongo borong no se patta kuroi land kuri rong no land tongo nok samoi ri tong abo CPM ne amolo bunuk kha agi Congress ne amolo bunuk kha abo BJP ne amolo bunuk gui tong hake ti prasar no bukar sramya de tau to pain thangan abo te kaisa sarkar phaiano bufro budung nai bufro sarkar phai bunai bufro asalai bunai bufro andolon khai bunai bufro salai nai obo hake bang ti prasar ok thungja gi thangsinai ti prasar ok tai kono digi hamnani lama korikha abo ongkha bastop kubui ko ti prasar ni bagi kise sawano ei je 120 job jetlang laimani abo CPM ni sajis ro CPM ro tam ni bagoi ti pramotano sajai gangi tong angsia কিন্তু টিপ্রামতা সিপিএম নো নরখা আইএফটিএফ টি বিজেপি ফাইয়ই আমন পরে টিপ্রামতা তাবুক বেলাই সংগঠন কটরঙ্গি টং টং বুসাউই ক্রাপঙ্গি টিপ্রাও বুসাঙ্গো সিপিএম ওয়ানসগো কেন্দ্র সরকার বাই থাকাই ন টিপ্রাও বাই নাই হিনই আবো হাইরক ওয়ানসুমানি বেলাই কাই সাইয়া কেন্দ্র ও বিজেপি সরকার বাই ফানো নিনি টিপ্রাও ফাচ্চা বাইনানি আবো নিনি আনি থানিসি তাবুক যেদিকে টিপ্রাসানি সংগঠন কটরঙ্গি টং আবনি থানিসি সরকার তো বুনাই তো বুইয়া আগে সিপিএম নো 35 বছর 25 বছর চারি টং মানিবো টিপ্রাসারম নি বাগইনো সেরকম নো তাওবো টিপ্রামতা হান্দি আইএফটিএফ টি হিন্দি তাও বিজেপি জনজাতি হিন্দি বরক জুরে বুঝি কাই টিপ্রাও টিপ্রাসারন সরকার খাইমানো যে 120 জনা জব চাকরি চাকরি ন ইলিগাল নি সালাইই তাবো হোল গাই তনিকা bobagra কিন্তু সং বুঝি আবো বুইনি হুসকানি বাই সালাই তং জিনি টিপ্রাসানি পপুলেশন 31 বনি 69 70 ফান রমদি বরংনি গাই বরক ডিভাইড খাই বরক নি চাও কিন্তু সিনি টিপ্রাসা পপুলেশন কম সংখ্যা কম সং ডিভাইড খাই নিয়াকো তাবো 120 জব মামানি নিনি টিপ্রাসা আজাগা নং তিনি নং আং নি খাগলাই তংা কাই সিনি টিপ্রাসা তেবু কবু আবো বুইনি সাজিস বুইনি চাল বুইনি সুকলি নাংমাং সং টিপ্রাসা কাই কমল tong sibu tabuk suk jora tabuk nung BJP ni chief minister Manik Shah song sabo buddi ri tong boklok toi ei je congress ni Sudhir Bhai Burman song oklok toi boro buddi ri tong mohai ke samung khaina ni boba heke tam khaina ni bo kono rajniti ni kono fansi sia bo kaisa fera sud bai phai chief minister maman siklai noro gabo saidaman saimia je tabuk ni bortoman chini Tripura ni chief minister bini Kupal Kaham bhai ke babo thapsa phaioi chief minister mama haing thaka kono rajniti bukuroi ichu bukuroi bo kaisa buani doctor hakai bolekha pora tangman bai bono চাকাই বিপ্লব দেব নি কিসা চাইয়াংমানি বাই আবু বু ষড়যন্ত্র খাইনাই ইনকাই সৌদি বর্মন কংগ্রেস সং আসাময়ে একলগিন টংলাইমানি বিজেপি ও কাই চিফ মিনিস্টার মালিয়া নিবাগই চলে যাগই বিপ্লব দেব নিবাগই নালিশ খাইতে খাইতে ঠকলাই বিনি দল ন মানিক সাহানো দারিখিকা গেটাবো কাই ইয়াং বকাই কংগ্রেস বাই টংসিনাই ইয়াং সামুংকাই বিজেপি নি সামুং চলি টংসিনাই ত্রিপুরাও কাই আবো সব সময় নো কংগ্রেস ফান ফাইদি সিপিএম ফান ফাইদি বিজেপি ফান ফাইদি বরক যতন থানসা ইয়াং দিল্লিও কাই কুস্তি ত্রিপুরাও কাই বাই বাই আগি ত্রিপুরাও সিপিএম কংগ্রেস কুস্তি হিংকাই দিল্লিও খাই বাই বাই আবো নুগুই ফাইজাক আউতে বুকসং নরক সাইমানা নি খাইদি আবনি বাগই বেলাই কটিন দিন ফাই টং টিপ্রাসারা ওয়ানসনা নি বাগই পপুলেশন কম তেবো কমুং থাংনাই সৌনো খাই জসা খাইপান কম রিনাই তাবুক সেন্সাস ফাই টং ও সেন্সাসনো নরক নি খা সিনানি দিন ফাই টং উসুক পারসন সপাইনাই আবো জরাও নি সিজাংনাই বরক তো বাংলাদেশ নি বরক যতন বুমুং তিসাই টংবাইখা যে ফাইনাই যতন তিসাই টংবাইখা আগে তাকতে বুকসং আবো উলরগো সাসিনো ভিডিও লগই থাংনাই তামখাই আং কবংমা কক সানান মুসুমু কবংমা সাজাংনাই টং হাইপান জরা করি জরা কম নি বাগই নরক বাই সাপাই মাইয়া নাকাদি কেবো যদি নো কোনো কয়েকশন রক প্রশ্ন রক টংখাই নরক কমেন্টস নি বিসিংতি জানো গইমানো সাইমানো তেও ভিডিও যে মানসা শেয়ার খাইদি দাবুকি শেয়ার খাইদিন রক শেয়ার সারা ত্রিপুরা নি টিপ্রাসান ইয়াগো শেয়ার খাইদি আইকেই সং তুরুক খাসিলে ইয়ানো ফাইদি ফানচাং লাইনো উনি পলিটিক্স বাইটা পাইজাক দি উমবু ও জিন যে হেগে থানচাংনানি খাসিনা নাংনাই আইকেই সুনো উনি বসং রক শেষকাই কিনাই সং পলিটিক্স বাই তাবুক চুগিয়াখো আমসক সাউইনো নরক ভিডিও যে মানসা শেয়ার খাইদি যতন কাহাম তংনি সুজ তংনি তিনি নিবাগো হাইনাই যতননো খুলুম পেকা